Good morning guys. Og usa na pud ka maayong adlaw kaninyong tanan. Og mao kini akong i-share sa inyo ang ako ang adlaw-adlaw nga trabaho karon. So far wala kay trabaho karon nga na-applyan. So karon nagbuhi ko og duha ka baboy nga akong ginakalingawan. Og always kini sila timanon kay mga bago pa ni silang lutas. Since karon pagid ko nagbuhi og baboy, sukad-sukad sa akong kinabuhi. So karon may bahog ko sa ilaha premium starter and vital starter. So mo ni ang starter na to sa pagpakaon na to sa mga baboy, baktin. Alright, so kini sila sa makita ninyo sa video, kusog po ni sila mga unaning premium starter. Then pag human ani ako po ni silang bahugan og kangkong, no? Pakaon ko ni sila kay mangita manggid ni sila og kining himagas. Naraw, grabe ni sila basta ting himagas na gani ganahan kini sila. Then manglimpyo pud ta sa tuang palibot din ni kay daghan na kay sagbot. Mo ni siya, ako ni silang mintinon kada adlaw, nagsigig panilhig, og ako pud ning gunahan usahay kung manag-as na ang mga talamnon. Karon so grabe man kayo kasagbot, silig-siligan po nato panalagsa kay na-maintain man ni nako kada adlaw nga limpyuhon. Og shout out day ko sa tanan nga mga amigo nato diya og amiga, no? Mayong adlaw kaninyong tanan. Og amping pudta sa tuang mga lakaw og mga gipang trabaho nato diya, og labi na sa mga nagsakay, og labi na sa mga nagbiyahe, maghinay-hinay lang kita og padagan para sa safety nato sa tuang kaugalingon og safety pod sa ubang tawo nga dili ta makadasmag og uban ninyo og pagampo og pagpasalamat sa tuang makagagahom, labi na ang pagpangayo og pasaylo. Salamat.